अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। या रब्बी अहबाब, आज हमारा तीसरा दिन है। रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से खुसूसी हमारी नशिस्तें चल रही हैं, और आज जो मौजू आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया है वो है शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इसको हम कुरान से नहीं बल्कि सिर्फ अहादीस से जो है वो आज बयान करेंगे, ताकि वो खूबसूरत वाक़ियात और हमें मिल जाएँ और वो मुस्तनद अहादीस हमें देखनी और पढ़नी नसीब हो, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहगारों की शफ़ाअत के हवाले से हमें खुशखबरी दी है। इस किताब का नाम है बुशरा लिल मुमिनीन फ़ी शफ़ाअति सय्यिदिल मुरसलीन। ये खुशखबरी है मोमिनीन के लिए सैयद मुरसलीन की शफ़ाअत में। और ये जाली मुबारक जो मवाजे शरीफ है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि मेरी शफ़ाअत इस उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है, जो बड़ी बड़ी गुनाह करते हैं, कबीरा गुनाह करते हैं, उनके लिए मेरी शफ़ाअत है। तो ये बहुत प्यारी किताब लिखी गई है। ये अरबाईन है असल में, यानी 40 अहादीस का मजमुआ होता है, जिसमें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत के हवाले से बताया जाता है कि किन किन लोगों की शफ़ाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। मैं जो कुरान मजीद है तो कुरान मजीद को मैं आयत को मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अहादीस को पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। एक शफ़ाअत होती है शफ़ाअत उज़्मा, सबसे बड़ी शफ़ाअत, शफ़ाअत उज़्मा। उसके हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस शरीफ है जो कि बुखारी शरीफ में है, और ये सारे हवालाजात लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा किताबों में है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है और तवील हदीस शरीफ है। मैं चाहूँगा इसकी सआदत हासिल करूँ पढ़ने की, और तर्जुमा पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी पढ़ सकें मेरे साथ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हमें हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताते हुए फरमाया, क़यामत के रोज़ लोग दरिया की मौजों के मानिंद बेकरार होंगे। देखा आप लोगों ने, इतना रश होगा, इतना रश मैदान हशर में। ये एक हमवार चट्टान, ये एक चटियल मैदान होगा, उसमें सारे लोग जमा होंगे, ठीक है, अव्वलीन और आखिरीन। वहां पर ये लोग जो होंगे दरिया की मौजों के मानिंद बेकरार होंगे। अब ये कैफियत आप जरा सोचें। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि अपने रब की बारगाह में हमारी शफाअत कीजिए, सिफारिश कीजिए। वो फरमाएंगे मैं इस काम के लिए नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता ये शफाअत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। बस वो लोग हजरत इब्राहीम की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, जिस पर वो फरमाएंगे मैं इसके लिए नहीं हूं, मैं शफाअत नहीं करूंगा। तुम हजरत मूसा के पास जाओ, क्योंकि वो कलीमुल्लाह है, अल्लाह ने उनसे कलाम किया है। बस वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे, वो फरमाएंगे मैं इस काम के लिए नहीं हूं, लेकिन तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो रूहुल्लाह भी हैं और कलिमतुल्लाह भी हैं। बस वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और फरमाएंगे, अर्ज करेंगे कि मैं, वो भी फरमाएंगे कि मैं इस काम के लिए नहीं हूं, तुम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। बस वो मेरे पास हाजिर हो जाएंगे। अब रसूलुल्लाह हमें बता रहे हैं, कयामत का मंजर बता रहे हैं, और ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे कोई उनको पहले से दिखा दिया गया हो कि क्या होने वाला है उस दिन। सब कुछ देख लिया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारा कुछ देख लिया हुआ है कि कयामत में क्या क्या होगा। अच्छा, अब मुझसे वो लोग अर्ज करेंगे तो मैं कहूंगा हाँ, ये तो मेरा काम है। अब सब ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने, सब ने कहा ये हमारा काम नहीं है। तो काम किसका हुआ शफाअत का? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ये मेरा काम है। और ये हदीस शरीफ कहाँ है आपको मैंने पहले बता दिया है आपको, ताकि आपको अंदाजा हो इस बात का कि ये बुखारी शरीफ की, बुखारी शरीफ में कितनी दफा आई है? 8 दफा पे आई है, 8 दफा। और फिर मुस्लिम शरीफ में आई, तिरमिजी शरीफ में है, शुअबुल ईमान में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में है, सुनन दारिमी में है, मजमू ज़वाइद में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, ये सारी किताबों में है, तफसीर नसाई में, ये हर जगह आपको ये हदीस शरीफ दिखाई देगी
ایک مومن کا پکا عقیدہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، شفاعت میں کروں گا، پس میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت دے دیں گے، اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کر دیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، وہ اب مجھے مستحضر نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ کلمات مجھے اب یاد نہیں ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں کون سے کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں وہ حمد بیان کروں کہ میں کن الفاظ میں اللہ کا حمد بیان کروں گا۔ یہ کوئی بڑے خاص بات ہے، آپ سمجھے اس بات کو، یہ بہت خاص بات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائیں گے، سارے مخلوقات جمع ہوں گی، اس دن کوئی بھی بات نہیں کر پائے گا اللہ کے سامنے، اللہ کی ہیبت اور قیامت کا دن کی ہولناکیاں، لیکن وہ بات کرے گا جسے صحیح بات کرنا آتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہی خطاب کریں گے۔ اب خطاب شروع کر دیا تو خطاب کس سے شروع کیا؟ اللہ کی حمد سے شروع کیا، اللہ کی تعریف شروع کر دی، ثنا شروع کر دی، اور رسول اللہ ہمیں بتانا بھی نہیں چاہ رہے کہ میں کیا بات کروں گا اس دن، وہ تو لوگ دیکھیں گے۔ قیامت کا جو منظر ہے نا، میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رسول اللہ کی شان دکھانے کے لیے ساری محفل جمع کی گئی ہے، اور جو مانتے ہیں اور نہیں مانتے سب کو جمع کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی مدح سرائی میں یہ محفل ہونی ہی ہونی ہے، اور اولین اور آخرین سارے جمع ہوں گے، سارے جمع ہو جاؤ، سارے تم سارے ہی اس کی امتی ہو، سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے اور رسول اللہ کی حمد بیان کریں گے اس دن، سبحان اللہ۔ بس میں ان محامد سے اس کی تعریف اور توصیف بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، بس وہ مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا جاؤ اور جہنم سے اسے نکالو جس کے دل میں جو کہ برابر بھی ایمان ہو، پس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا جاؤ جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، پس میں جا کر ایسا ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا۔ یہ جو حمد و ثنا کے الفاظ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو خود دل میں ڈال دے گا کہ یہ کلمات بہترین کلمات ہیں میری حمد اور ثنا کے، تو وہی رسول پاک بار بار وہی دہرا رہے ہیں۔ سجدے میں پھر چلا جاؤں گا، مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے رب میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور اسے بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان ہو، پس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے رب مجھے ان کی شفاعت کی اجازت بھی دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس وہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی عظمت کی قسم، میں انہیں ضرور دوزخ سے نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ طویل حدیث شریف آپ نے دیکھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو، جتنے بھی لوگ ہوں گے مومن مسلمان نیچے درجہ ہوتا ہے، مسلمان تک بھی، ایک جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ سب کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کی شفاعت ہے گناہگاروں کے لیے ہے۔ یہ پہلے حدیث شریف تھی۔ اب دوسری حدیث شریف سنیں، یہ مقام محمود کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
मकाम महमूद अता करने वाला है। इसके बारे में मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को फरमाते हुए सुना, आदम बिन अली फरमा रहे हैं कि क़यामत के रोज लोग ग्रोह दर ग्रोह अपने अपने नबी के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है। अब उसमें से हर नबी के साथ कोई एक बंदा, किसी के साथ दो बंदे, किसी के साथ 6 बंदे, किसी के साथ 80 बंदे, किसी के साथ ज्यादा लोग होंगे। ठीक है। अच्छा, अर्ज करेंगे ए नबी हमारी शफाअत फरमाइए, ए नबी हमारी शफाअत फरमाइए, हत्ता कि ये तलब शफाअत का सिलसिला हुजूर पर आकर ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा कि इस हदीस में आपने देखा कि हर उम्मती अपने पैगंबर से कहेगा कि हमारी शफाअत करें, हमारी शफाअत करें। इसका मतलब है कि सारे पैगंबर शफाअत करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी रसूलुल्लाह की शान दिखानी है लोगों को। तो आप फरमाते हैं नहीं, हम नहीं करने वाले, शफाअत वो करेंगे, शुरू वो करेंगे। इसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग आएंगे ना, जो सालिहीन है, शहीद है, आलिम है, कारी है, हाफिज है, वो तो और बहुत सारे लोग आएंगे शफात करने के लिए। लेकिन अभी शुरू और आगाज जिनके जरिए से होगा वो रसूलुल्लाह की जात गरामी है। तो रसूलुल्लाह पे खत्म हो जाएगा ये सिलसिला कि लोग आपके पास आएंगे सारे के सारे और कहेंगे शफात कीजिए। और ये वो दिन होगा जब अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। तीसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, आपने फरमाया मैं ही वो पहला शख्स हूं जिस पर सबसे पहले जमीन शक होगी, यानी फटेगी। बस मुझे जन्नत के लिबास में से एक हुल्ला यानी लिबास पहनाया जाएगा। उसके बाद मैं अर्श के दाएं जानिब आला मकाम पर खड़ा हूंगा जहां मेरे सिवा मखलूक में से कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। अब ये शफात, ये रसूलुल्लाह पाक शफात फरमाएंगे, उनकी शान ही बहुत बड़ी है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं रोज़े क़यामत मकाम महमूद पर खड़ा हूँगा। बस अंसार में से एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मकाम महमूद से क्या मुराद है? आपने फरमाया जिस दिन तुम्हें नंगे और गैर मख्तून इकट्ठा किया जाएगा। नंगे भी होंगे इंसान और गैर मख्तून भी होंगे, यानी कि खितना नहीं हुआ होगा, खड़ा सबको जमा कर दिया जाएगा। बस उस दिन सबसे पहले जिसको पहनावा पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे खलील को पहनाओ। बस दो सफेद मुलायम कपड़ों को लाया जाएगा, हजरत इब्राहीम उन्हें पहनेंगे। फिर आप अर्श के जानिब रुख करके तशरीफ फरमा होंगे। उसके बाद मुझे पहनावा दिया जाएगा, मैं उसे पहनूंगा। मैं अर्श के दाएं जानिब ऐसे मकाम रफी ऊंचे मकाम पर खड़ा हूंगा जहां मेरे सिवा कोई और नहीं होगा। मुझ पर अव्वलीन और आखिरीन रश्क करेंगे, रश्क। वाह 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 वाह, सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, सारे लोग। और मैं दाएं जानिब हूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि वालिद है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के वालिदैन में से आते हैं ना, इसलिए आपको पहले पहनाया जाएगा, उनकी शान ही अलग है। और फिर उसके बाद उनको सामने बिठाया जाएगा अर्श के। और देखो ना, और सामने से रसूलुल्लाह को देखेंगे कि अल्लाह जल्ल शानुहु का अर्श होगा, यानी अल्लाह जल्ल शानुहु जलवागर होगा और अपनी शान के लायक होगा। और दाएं जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कुर्सी रखी जाएगी, मकाम महमूद। सारे लोग तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, वाह वाह क्या शान पाई है, वाह वाह रश करेंगे। इसको कहते हैं महमूद, जिसकी तारीफ की जाए, वाह वाह की जाए। हजरत हुजैफा से रिवायत है कि अल्लाह ताला रोजे आखिरत लोगों को एक हमवार मैदान में इकट्ठा फरमाएगा जहां पुकारने वाले को आवाज सब सुनेंगे और सब नजर आते होंगे। लोग इसी तरह नंगे होंगे जिस तरह पैदा हुए थे और सब खामोश होंगे। इज़्न इलाही के बगैर किसी को बोलने की जुर्रत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देगा मोहम्मद। हुजूर फरमाएंगे या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक। सारी भलाई तेरे हाथ में है, भलाई तेरे लिए और तेरी तरफ है। तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, मैं तेरे ही लिए हूँ और मेरी दौड़ तेरी ही जानिब है। तेरी बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह और जाए निजात नहीं। तेरी जात बाबरकात, बुलंद और पाक है। ए बैतुल्लाह के रब। हजरत हुजैफा फरमाते हैं जिस जगह खड़े होकर आप ये हम बयान करेंगे वही मकाम महमूद है जिसका कुरान मजीद में जिक्र आया है। ये सारी तारीफ अल्लाह ताला की रसूलुल्लाह करेंगे, सारे लोग खामोशी से सुन रहे होंगे, सारे खामोश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजरत अनस ये भी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं पुले सुरात पर अपनी उम्मत का उबूर करते हुए इंतजार करूंगा। अब ये दूसरा मकाम है। अहबाब क्या बातें हैं यार, क्या बातें हैं। ये सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि रसूल पाक के पास हो, करीब हो हर मकाम पे, तो दुरूद शरीफ का वजीफा अपने ऊपर लाजिम कर ले, वाजिब कर ले। मैं पुलिस रात पर अपनी उम्मत का उबूर करते हुए इंतजार करूंगा कि इसी असना में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और कहेंगे, ए मोहम्मद, ये अंबिया आपके पास इल्तिजा लेकर आए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सही हदीस शरीफ है। देखो, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सारे पैगंबर आपके पास इल्तिजा लेकर आए हैं या तेरे पास इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि तमाम गुरोहों को वो अपनी मंशा के मुताबिक अलग कर दे ताकि उन्हें परेशानी से निजात मिल जाए। उस दिन लोग अपने पसीनों में डूबे होंगे। मोमिन पर उसका असर ऐसे होगा जैसे जुकाम में हल्का फुल्का पसीना आता है, और जो काफिर होगा उसे मौत ने आ लिया होगा। आपने फरमाया, पस मैं कहूंगा, ए ईसा जरा ठहरिए कि जब तक मैं तेरे पास लौटूं, आप इधर ही खड़े रहे, मैं आता हूं। कहा कि नबी करीम तशरीफ ले जाएंगे, यहां तक कि अर्श के नीचे खड़े हो जाएंगे। बस आपको वो शर्फ बारियाबी हासिल होगा जो किसी बरगजीदा नबी को हासिल हो, न किसी नबी मुरसल को हासिल होगा। फिर अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल को फरमाएगा कि ए मोहम्मद, कि मोहम्मद के पास जाओ, जिब्रील को कह रहे हैं, मोहम्मद के पास जाओ और उसे कहो कि सरे अनवर उठाइए, मांगिए तुझे अता किया जाएगा, शफात कीजिए तेरी शफात कबूल की जाएगी। हुजूर ने फरमाया, पस मैं अपनी उम्मत की शफात करूंगा, हर 99 लोगों में से एक को निकालता जाऊंगा। आपने फरमाया, मैं बार बार अपने रब के हुजूर जाऊंगा और जब भी उसके हुजूर खड़ा होऊंगा शफात करूंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला मुझे शफात का मुकम्मल इख्तियार अता फरमाएगा और फरमाएगा, ए मोहम्मद, अल्लाह की मखलूक अपनी उम्मत में से उस शख्स को भी जन्नत में दाखिल कर दे जिसने एक दिन भी इखलास के साथ ये गवाही दी हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसी पर उसकी मौत आई हो, यानी कलमा पड़ा हो और कलमे पर ही उसकी मौत आई हो। तो ये दुआ जरूर कीजिए कि अल्लाह हमारा खातिमा बिल ईमान फरमा। कलमा तो सब ने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हो जाएगा तो शफात हासिल हो जाएगी, दोजख से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मकाम महमूद का मतलब है शफाअत, शफाअत करना। रसूलुल्लाह शफाअत फरमाएंगे। हजरत काब बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, मैं और मेरी उम्मत रोज़े क़यामत एक टीले पर जमा होंगे, टीले पर ऊंची जगह पर खड़े होंगे। बस मेरा परवरदिगार मुझे सब्ज रंग का लिबास फाखिरा पहनाएगा, सब्ज रंग पहनाएगा, सब्ज रंग। अच्छा, उस मकाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के मुताबिक मैं हम्दो सना बयान करूंगा, और यही मकाम महमूद है, मकाम महमूद यही है। सुभान अल्लाह ताला, सुभान। ये था मकाम महमूद का बयान। अब दूसरा बयान इसी शफात के ज़िम्रे में सुन लें कि अल्लाह ताला की रज़ा असल में अपने हबीब की रज़ा है। अल्लाह ताला अपने हबीब की रज़ा चाहता है, इस बारे में सुनिए। सही मुस्लिम की सही हदीस शरीफ है। आप याद रखें कि मुस्लिम की हदीस आ जाए तो सारी सही हदीस होती है, ठीक है, और अगर उसकी आ जाए, बुखारी की आ जाए, तो सारी सही हदीसें हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम से हजरत इब्राहीम के इस कौल की तिलावत फरमाई, ए मेरे रब, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला है, बस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बेशक तू बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। आपको समझ आई इस बात की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मेरे बंदे हैं ना, मेरी पैरवी करने वाले हैं, मुसलमान हैं, तो वो तो मेरे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग गुमराह हो गए हैं ना, तो वो गुमराह हैं। ये दोनों को अलग कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब ये बात समझे इस बात को, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दोनों की खैर ही मांगी है लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल पड़ा जो कुरान मजीद में आया हुआ है कि ए अल्लाह, अगर तू उन्हें अजाब दे, यानी मेरी उम्मत को अजाब दे, तो वो तेरे ही तो बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो तू बेशक बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है।
अब देखा आप लोगों ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही किया कि उन्होंने भी अपनी उम्मत को गुनाहगारों में और नेकोकारों में तकसीम किया। फिर रसूलुल्लाह ने अपने हाथ मुबारक उठाकर अर्ज किया, ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और आप पर गिरिया तारी हो गया, आप रोने लग गए, आपने गिरिया शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल मोहम्मद के पास जाओ और उनसे मालूम करो, हालांकि अल्लाह ताला को खूब इल्म है कि उन पर इस कदर गिरिया क्यों तारी है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल हाजिर हुए और रसूलुल्लाह से मालूम करके अल्लाह ताला को खबर दी, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहो कि आपकी उम्मत की बख्शिश के मुआमले में हम आपको राजी कर देंगे, आपको खुश कर देंगे। हम आपकी उम्मत की बख्शिश के मामले में हम आपको खुश कर देंगे, राजी कर देंगे और आपको रंजीदा नहीं करेंगे। ये सूरह वद्दुहा की आयत है ना, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये वो है, अल्लाह आपकी रजा चाहता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन तमाम अंबिया कराम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे, वो उन पर बैठेंगे और मेरा मिंबर खाली रहेगा, मैं उस पर ना बैठूंगा बल्कि अपने रब करीम के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत मेरे बाद कहीं बेयार और मददगार रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद तेरी क्या मर्जी है, तेरी रजा क्या है, तेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब उनका हिसाब जल्दी फरमा दे। बस उनको बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा। कुछ उनमें से अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और कुछ मेरी शफाअत से दाखिल होंगे। मैं शफाअत करता रहूंगा यहाँ तक कि मैं ऐसे लोगों की रिहाई का परवाना भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दोजख में भेजा जा चुका होगा। यहाँ तक कि मालिक दारोगा जहन्नम अर्ज करेगा, ए मोहम्मद आपने अपनी उम्मत में से कोई भी आग में बाकी नहीं छोड़ा कि जिस पर अल्लाह ताला नाराज हो। कोई एक बंदा भी आपने अपनी उम्मत का जहन्नम में नहीं छोड़ा, आपने सबको ले गए हैं आप। सुभान अल्लाह, ये है शफाअत रसूल। इसी तरह हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए शफाअत करता रहूंगा हत्ता कि मेरा रब मुझे निदा देगा और पूछेगा, ए मोहम्मद क्या आप राजी हो गए। चुनांचे मैं अर्ज करूंगा, हाँ मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। सुभान अल्लाह ताला। अच्छा जी, अब तीसरा बयान सुने कि रसूलुल्लाह सबसे पहले शफाअत करने वाले हैं और जिनकी शफाअत कबूल की जाएगी उसमें भी रसूलुल्लाह पहले हैं, सबसे पहले हैं। आपने फरमाया, लोगों मैं सबसे पहले मैं जन्नत की शफाअत करूंगा, लोगों में सबसे पहले मैं जन्नत की शफाअत करूंगा। अंबिया कराम में से किसी भी नबी की इतनी तस्दीक नहीं की गई जितनी मेरी तस्दीक की गई है। अंबिया में बाज नबी तो ऐसे हैं कि उनकी उम्मत में एक शख्स के अलावा और किसी ने उनकी तस्दीक नहीं की। यानी मैं देखूंगा कि एक पैगंबर जा रहा है और उसके साथ सिर्फ एक सुहाबी है, बस एक बंदा साथ जा रहा है। अंदाजा करें आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद एक तवील हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि चंद सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठे हुए थे कि इतने में आप तशरीफ ले आए। जब आप करीब पहुंचे तो उन्हें कुछ गुफ्तगू करते हुए सुना। आपने सुना कि उनमें से बाज ने कहा, ताज्जुब है यार, कितनी अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। अल्लाह ने एक बंदे को दोस्त बनाया, खलील बनाया। दूसरे ने कहा, यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला से हम कलाम कलीमुल्लाह होने से ज्यादा ताज्जुब खेस तो नहीं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है यार, अल्लाह ने बातें की उनसे। एक ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह है। किसी ने कहा अल्लाह ताला ने हजरत आदम को चुन लिया, वो मुस्तफ़ा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुजतबा है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास तशरीफ लाए, सलाम किया और फरमाया, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू और तुम्हारा ताज्जुब करना सुना कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, बेशक वो इसी तरह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह हैं, बेशक वो इसी तरह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं और कलिमतुल्लाह हैं, वाकई वो इसी तरह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया है, वो भी यकीनन इसी तरह है। मगर सुनो, अच्छी तरह आगाह हो जाओ कि मेरी शान यह है कि मैं अल्लाह का हबीब हूं और इस पर कोई फख्र नहीं। मैं कयामत के दिन अल्लाह ताला के हम्द का झंडा उठाने वाला हूं और कोई फख्र नहीं। और कयामत के दिन सबसे पहले शफाअत करने वाला मैं हूंगा, सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी और कोई फख्र नहीं। सबसे पहले जन्नत का कुंडा खटकाने वाला मैं हूंगा, अल्लाह ताला उसे मेरे लिए खोल देगा और मुझे उसमें दाखिल करेगा। सबसे पहले मेरे साथ फकीर गरीब मोमिन होंगे और इस बात पे कोई फख्र नहीं। मैं अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हूँ, लेकिन कोई फख्र नहीं। सबसे मुकर्रम और अजीज अल्लाह के करीब मैं हूँ, लेकिन मुझे फख्र नहीं इस बात है। ये तवाज़ु के साथ, इंकिसारी के साथ फरमा रहे हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक में फरमाया कि कयामत के दिन हजरत आदम की सारी औलाद का सरदार मैं हूंगा और सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी। मैं सबसे पहले शफाअत करने वाला हूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की दुआ शफाअत के बारे में फरमाया, हर नबी की एक दुआ मकबूल होती है। यानी एक खास दुआ, वैसे तो हर पैगंबर की हर दुआ कबूल होती है ना, क्योंकि वो नाजायज दुआ मानते ही नहीं है, तो हर दुआ कबूल होती है। लेकिन फरमाया एक दुआ बड़ी खास कबूल होती है। बस मैंने चाहा कि अपनी दुआ को, वो जो मखसूस दुआ है, उसको महफूज रख छोड़ूं ताकि कयामत के रोज अपनी उम्मत की शफाअत करूं। ये सही हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की, मुस्लिम की, इब्न माजा की। सुभान अल्लाह, ये हदीस सबको याद होनी चाहिए अहबाब, कि हर नबी को एक दुआ मिलती है कि तो दुआ कर तेरी मानी जाएगी। तो मैंने वो दुआ दुनिया के लिए नहीं रखी, बल्कि मैंने वो ले गया मैं कयामत में, और मैं कयामत में वो दुआ करूंगा, अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, शफाअत कीजिए। अच्छा जी, मैं आगे आगे जाना चाहता हूँ ताकि मैं, हो ये तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं भी तो अभी तो बहुत सारा रहता है। अभी शफाअत करने वाले का बयान है कि रसूलुल्लाह किन किन लोगों की शफाअत करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे पास फरमाते हैं कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम आया और मुझे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि मेरी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दे या मैं शफाअत करूं। मैंने शफाअत को इख्तियार किया, और ये शफाअत हर उस मुसलमान के लिए है जो शिरक पर नहीं मरेगा। जो शिरक नहीं करेगा ना, वो अल्लाह ताला उनको मेरी शफाअत देगा। सुभान अल्लाह। देखो ने इख्तियार क्या दिया कि आधी उम्मत जन्नत में चली जाए बगैर हिसाब व किताब के। आपने फरमाया नहीं, एक बंदा भी मैं दोजख में छोड़ना नहीं चाहता, एक बंदा भी नहीं। मुझे शफाअत का इख्तियार दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अक्लमंद ऐसे आप पैगंबर जो होते हैं वो अक्ल में कामिल होते हैं, याद रखें। यानी सबसे अक्लमंद इंसान वो पैगंबर होता है, याद रखें। आपको जब भी इख्तियार दिया गया, यहां तक याद रखें कि रसूलुल्लाह को अगर ख्वाब में भी इख्तियार दिया गया, ख्वाब में, कि आपने शराब पीनी है कि दूध पीना है, तो आपने दूध को पसंद किया। ख्वाब में भी आप अक्लमंद रहे, हमेशा आपने सही फैसला किया है, हमेशा। और आपने अच्छा ही अपनी उम्मत के लिए पसंद किया है और आसान पसंद किया है आपने। हजरत उम्मे हबीबा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुझे वो अहवाल दिखाए गए, जैसे फिल्म चलती है ना, सारी फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे वो अहवाल दिखा दिए गए, मुझे उस जमाने में अल्लाह पाक ले गया जो मेरे बाद मेरी उम्मत को पेश होंगे बाद में। बिलखुसूस उनका एक दूसरे को कत्ल करना, और इस अमर का हतमी और कतई फैसला इल्म इलाही में हो चुका था। अल्लाह ने फैसला पहले से कर दिया था, तकदीर लिखी जा चुकी है कि एक दूसरे को कत्ल करते रहेंगे, जैसे आजकल हो रहा है बम धमाकों में, पता चलता ही नहीं है कि किसको क्यों कत्ल किया गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो तो लिखा जा चुका है,
پہلی امتوں کے متعلق عذاب کے حتمی فیصلے علم الہی میں ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ میری امت کے حق میں قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور میری دعا قبول کر لی کہ قیامت میں آپ شفاعت کر سکتے ہیں، کریں گے، آپ کریں گے۔ مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے میں قیامت کے روز شفاعت کا حق اختیار کروں یا میری آدھی امت کو بغیر شفاعت جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام تر ہے۔ تمہارے خیال میں وہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں نہیں، نیکوکاروں کے لیے نہیں، بلکہ گناہگاروں، خطاکاروں، گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث شریف بھی صحیح حدیث شریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ بڑی خاص حدیث ہے۔ ایک ماہ کی مسافت تک روب سے میری مدد فرمائی گئی۔ میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی یعنی جائے تیمم بنا دی گئی۔ یعنی پہلا کیا ہوا کہ میری مدد کی گئی ہے کہ میرا روب رکھا گیا ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوں گا نا تو میرا دشمن بھاگ جائے گا۔ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ یہ تیمم کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، لہٰذا میری امت میں سے جو شخص بھی جہاں نماز کا وقت پائے تو وہ وہیں پڑھ لے۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ 5 چیزیں خصوصی طور پر مجھے دی گئی ہے، خاص۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے کہ حضور کا انبیاء کو حق کے شفاعت دلانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن سب انبیاء کرام کا امام ہوں گا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، میں تمام انبیاء کرام کا امام ہوں گا اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق دلانے والا ہوں گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ کے بعد پیغمبر بھی شفاعت کریں گے، باقی پیغمبر بھی کریں گے۔ میں نے عرض کیا پہلے کہ بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، لیکن وہ حق دلانے والا کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ شفاعت کو دلانے والے بھی رسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور جب سب لوگ بارگاہ عزتی میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا پیشوا اور امام ہوں گا، اور جب سب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اور جب گرفتار ہوں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا، اور جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو میں ہی ان کو نجات کی خوشخبری دوں گا۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میری عزت اللہ کے نزدیک سب اولاد آدم سے زیادہ ہے۔ اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ گرد و غبار سے محفوظ سفید خوبصورت انڈے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی، ایسے ہوں گے وہ خادم۔ اللہ اکبر۔ وہ جنتی خادم ہوں گے انڈوں کی طرح، سفید انڈے، موتی جس طرح ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے موتی ایسے ہوں گے۔ وہ ان کے درمیان مجھے ایسے لے کے جایا جائے گا، قیامت کے میدان میں لے کے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی، یا رسول اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہاں پہ نا اس کو تھوڑا سا بس کر رہا ہوں میں، اور میں کل آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نا ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پتہ ہے، میں اس میں آپ کو بھی بتانا ہے کہ رسول اللہ کن کن لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو وہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ جیسے ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ درود شریف پڑھنے والا اس کی شفاعت کروں گا، غریب کے کام آنے والا، یتیم کے کام آنے والا، اس طرح کے نا بہت سارے جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی شفاعت رسول اللہ فرمائیں گے۔ ویسے تو ہر کلمہ گو کی فرمائیں گے، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کل کے لیے انشاءاللہ،
تو یہ جو باقی حصہ ہے کل ہی اس کی شفاعت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، اور ٹیکنیکلی چیزیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اس حوالے سے یا ربیع الاول کے حوالے سے؟ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آگے پڑھیں گے۔ یہ میں ابھی بہت سارے موضوعات آپ کے لیے میں نے بنائے ہوئے، بہت سارے موضوعات ہیں، تو وہ سارے موضوعات کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ یہ شفاعت کا عقیدہ یاد رکھیں، یہ شفاعت ایسا عقیدہ ہے کہ یہ بندے کو نا امید دلا دیتا ہے، خوشی دلا دیتا ہے کہ چلو یار اپنے عمل سے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، رسول اللہ کی شفاعت کے بغیر ہمارا جانا بڑا مشکل ہے۔ پتہ ہے آپ کو جنت میں جانا رسول اللہ کے نام سے ہے۔ رسول اللہ کا جو نامی ہے نا، یہ چابی ہے جنت کی، چابی، یاد رکھیے یہ۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوال ہوں گے، قبر میں جو خلاصی ہے وہ بھی آپ کے نام سے ہے۔ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا میں، تو رسول اللہ کا نام لیا جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، میں تو یہی کہتا رہا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو رسول اللہ کے نام سے ہی ہماری قبر میں بھی جو ہے نجات ہے، اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ کے نام سے ہی ہماری نجات ہے۔ اور اس وقت جو ہم دنیا میں جو مسلمان ہیں ہم لوگ اسی وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی ہر بات کو دل و جان سے مان لیا ہے۔ تو یہ سارا دین، یہ سارا دین، یہ سب کا سب رسول اللہ کی ذاتی گرامی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، سارا کا سارا۔ تو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو محبت کرنے والے ہیں، جو درود پڑھنے والے ہیں، سلام پڑھنے والے ہیں، ان سب کا خاتمہ رسول اللہ کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ ہی ہوں گے ہم قیامت میں بھی، اور ان کے ساتھ ہی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور پھر جنت میں بھی ساتھ جائیں گے، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا ساتھ میں ہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی ہمارا مل بیٹھنا، اور یہ مجلسیں ہماری چلتی رہیں، یہ صحبتیں ہماری چلتی رہیں۔ اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں، ابھی تو ابھی بہت سارے موضوعات آ رہے ہیں ابھی نا، میں چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ وہ سنتے رہیں۔ کل ہم کلاس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اور ہفتے اتوار کی چھٹی کریں گے لیکن باقی چیزیں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں آپ کو قصیدہ بردہ بھی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا تھا، شاید کل ہم لوگ، ہاں بلکہ جمعے کا دن ہم نے رکھا تھا قصیدہ بردہ شریف کی تشریح کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ کل پھر ہم قصیدہ بردہ شریف کی تشریح پڑھیں، تھوڑی سی وہ بھی ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم قصیدہ بردہ کی اشعار کی تشریح پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں مل بیٹھنا ہمارا، ہماری دوستیاں، ہمارا تعلق آپس میں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ قائم دائم رکھے، اور ہمیں ایک دوسرے کا شفیع بنائے، ہم ایک دوسرے کی بھی شفاعت کریں گے۔ یاد رکھیں، جن لوگوں نے ایک ساتھ نمازیں پڑھی ہوں، ایک ساتھ اللہ رسول کا ذکر کیا ہو، وہ لوگ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ تو ہم ایک دوسرے سے شناسائی حاصل کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے مجھے نہیں بھولنا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی دیا، کوئی مقام دیا، کوئی مجھے جگہ دی اور شفاعت میں کر سکا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بھولوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے ہے، وہ عام ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور رسول اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی عطا فرمائے، رسول اللہ کی رضا بھی عطا فرمائے۔ آپ کی زیارت ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہو، خواب میں بھی، جاگتے ہوئے بھی، وقت نزاع بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، ان کی شفاعت، ان کی معیت ہمیں نصیب ہو، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، اور ان کے ساتھ ہی جنت میں جانا نصیب ہو ہم سب کو۔ اللہ کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، نگہانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے، سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔